Philippines, good evening. Maayong gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Naimbag nga rabii, masanto siya sa labid si kayo amin, Maya, Pabengi, Keka, marahing nabanggi sa Indogabos. Buenas noches. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mauni ang atong programang Republika. Ako po si Erik Espina. Well, tonight we're going to be talking about basically statistics and the demographics. Perhaps we'll be able to touch on the facets of Cebu City, maybe Cebu Province, but the overall, of course, the face of the entire country. It's caricature, and we'll try to even find out, hopefully we can get some answers to density levels, problems in terms of baptism, your certificate, your birth certificates, including what is the theme for the Philippine Statistics Authority for the celebration for this month. So we have none other than the Information Officer of the PSA, Mr. Noel Rafols. Good evening, Bay. Good evening, Sir Eric. Good evening to our televiewers. In behalf of the Philippine Statistics Office, Philippine Statistics Authority, we would like to extend our gratitude for giving us the opportunity to air or to share what are the updates and, of course, activities of the Philippine Statistics Authority. Yeah, first question, no, Noel. I remember before, we recall, and a lot of people remember this, we always make this mistake. It used to be the NSO. Now it's the PSA. Why the change? I mean, a name is a name, a flower is a flower. It's still a rose by any name. I just mentioned in my intro that about office. Oh, yes. Because NSO is really the original office we came from, no? Especially myself. Siguro almost 20 years in NSO. In 2013, during the time of Noynoy Aquino, there was one of his priority programs is to strengthen the Philippine statistical system. So, but in that year, a law was passed, Republic Act 10625, wherein the reorganizing or some sort of abolishing, merging, and creating a new office, which is an authority. Under the law, Republic Act 10625, there were 4 statistical agencies which were merged. Basically, mura siya na abolished, but na-carry over na rin siya sa kaning upat into a new office na himong Philippine Statistics Authority. So, You're number saying one, is the NSO before was divided into more or less 4 no, offices? NSO was an independent statistical office before. Pero doon ay gimerge nga another 3, which is, una is, of course, National Statistics Office. Okay. Noon kita siya sa una, sir. Kanabit ang mga magkuhag birth certificate. Yes, Maringon na gani karon nga, magkuha mig NSO. Actually, it's not. Tawag nila, NSO na. Yes. So, National Statistics Office. Another is the Bureau of Agricultural Statistics, formerly under Department of Agriculture. And then we have the Bureau of Labor and Employment Statistics under the Department of Labor and Employment, or DOLE. And the 4th is the National Statistical Coordination Board. Which is? Function? Actually, mura ni siya kuan kining study on the poverty, no, mga policy, and also sila mag-pass og mga board resolutions on the censuses or surveys to be conducted by statistical agencies, particularly NSO during the time. So, pag-merge niya, nahimo na ang Philippine Statistics Authority. Was there really a need to merge all this? I mean, you're talking about agriculture, labor. I can understand that they're all focused on statistics, but there was a need to coordinate all efforts. That's what's happening. Good idea, sir. Good observation. During that time, wala pa ning kuan PSA. According to some high-ranking officials of the government, murag doon ako na redundancy of functions, especially statistical surveys nga gi-conduct sa government. And then also,
most concerned is the generation of this data, because there are data that are similar to other that you can get in this office and also in another office, another agency. Double effort, in short, double expense, double effort. Yes. Mo na nga murag there was a redundancy according to the functions and responsibilities aning mga statistical agencies before. That's why naglibog ang gobyerno, mga lawmakers na to, especially Office of the President, to which nga ilag yung magamit as basis for them to pass laws or program or projects for the government on population, health, infrastructure. So mo lang agriculture, no? Especially So mas agriculture. comprehensive na karon. Actually, yes, number one is comprehensive na, pero pati naging daghan ng nag-overlapping activities which we harmonize Okay. during the PSA creation kani mga statistical activities sa agriculture because one example sa una god ang PSA ang NSO mag-conduct og census of agriculture and fisheries, Okay. while ang DA, Department of Agriculture, Napoila. through their Bureau of Agricultural Statistics, Napoila. napod ilahay Oo. mga surveys on agriculture and fisheries. That's why karon gi-harmonize na siya. Of course, the concept, the methodology, Oo. giusa na nato, Oo. and then to generate na authority naman. Oo. So doon na tayong mga So you have a bigger clarify. you have a bigger civil service support, you have a bigger budget. Yes. Yun na. But the hierarchy of officers still the same or is now different? Pag On expand. well, the law basically ang mga position aning mga four agencies na kuan gyud na abolish gyud because the law attached to it dunay mga position staffing pattern Oo. from the Yes. from the head, from Oo. the highest official to the lowest. So karon ang pinaka-head is the national statistician, at the same time the civil registrar general of the Philippines. Well, mura siya department na gyud, pero still dili pa gyud siya kanang pareha ni mga department, kaning mga cabinet, Okay. mga department cabinet. And PSA would be under which office? Actually, we are under the supervision of National Economic Development Authority, NEDA. NEDA. Okay. But of course, the Office of the President has always the Oh, yes. the direct good. Okay. So you have a bigger budget. That's the Yes. best part. Yes, of course. Kay gawas nga daghang kayong murag na created nga position for that new office. Ang mga project nagadaghan, nagka-overlap. In fact, ma-feel yun na mo na overlapping projects kay every personnel of PSA doon i-handle nga mga like this survey, this census, this survey, this tagging, this mga nag-overlap. That's why we really manage. Doon management nga grabe nga. Right size ninyo, that's what you're saying. You're right sizing it now. Oo. That's correct, sir. Part of according to the expert in passing the laws, part of it is the right sizing. Oo. That's why the four agencies, doon ay mga position dito nga which was the item occupant Oo. was offered with this mga perks, mga kuan para lang makuan. Mo retire. Mo-retire. So ma-right size, doon ay mga gipang attach, gipang merge ang mga function, ang mga kaning position responsibilities gipang usa. Who was the principal author in the Senate and in the House for this? If you recall. RA 10625 2625. RA 10625 Okay. I cannot really recall because daghan man ni sila, sir. Ang principal lang, more or less. Pero this was by the effort of the Aquino administration. Yes, So we can presume it's this is one of his kining trusts. okay. Kay gusto niya strengthen daw ang Philippines. I'll ask you this question, Noel, no? So that people can understand the importance of the functions of the PSA. What is the most vital service, public service, that the PSA is undertaking for the Philippine state? Yes, of course. Our civil registration department.
mao na siya katong serbisyo na mga mo provide me or mo issue me og mga civil registry vital documents, we call it. Katong mga birth certificate, marriage certificate, death certificate ug sinumar certificate of no marriage. Nakaingon ko nga this is the most good kay almost every day in any outlet of PSA kaning gitawag natong CRS surveillance outlet, daghan yung mga public nga mag-transact, in fact maglinya pa kanina. So doon na sila mao man ilang usa sa need kaayo nga mga documents for every personal transaction. Like for example, mo enroll ka or mo apply ka passport, basically birth certificate is mo gina ma-fill na mo, ma-share na mo or mahatag na mo sa mga kaigsuonan nato ang maong serbisyo nga doon nagyoy direct nga makuha nila ba, masinati o ma-appreciate nila nga frontline service gyud sa amuang opisina. And then, ang importante anin sa PSA is kanang mga birth certificate, di na pwedeng tikason. Yes, oo. Lisod, yun na kayo tikason. Yes, sir, because our records are coming from the local civil registry offices nationwide. Upon reaching the national archives, wala ginay ma-change, wala ginay mausab, not even period or date, di gina na mo hilabtan. It will be processed lang yun, i-scan na mo the same image for which inig-apply sa owner of the document, bawal sa na same document, same image, among i-print out. Marag na siya numeric nga sunod-sunod na siya, nga di nimo pwedeng hilabtan kay kung hilabtan nimo makitaan nga nahilabtan, no? Yes, sir. There are agencies nga makadetect if there are kanang mga alterations or kanang mga erasure. Nanay mahibaw na sila kay because the document we use to print these certificates kanang gitawag natin security paper. Correct. Muna ako masabot. Yes. That is a special kind of paper nga in fact usa na sa mga ingredients sa ato ang paper bill. Kanang kwarta na itong papel niya. Doon na siya yung mga security codes. Features, yes. Security features. Pagkataon ka, no? They're going to wonder, no? Because may kung gani kag PSA, birth certificate na ilang pirming hunang dayo, no? But there is the other side of this, which is the demographics. How important is for a public official or for the government to be able to know what are the demographics on the fisheries area, industry sector, as far as agriculture is concerned? How many male, female, what is the median in terms of their employment, their income? Why is that so important for a government to know? Yes, nindot ka na nga pangutana, Sir Eric. Our government will the one particularly ato ang legislators, ato ang mga sa Congress, no, our lawmakers, if they pass law nga pananglitan mo address of issues like for example health, then they have to know what is the health situation of the country. So asa nila makuha sa PSA, of course. Of course DOH nga naghandle gyud directly sa mga health concerns of the country. Statistics sa DOH. Napo sila statistics, of course. Wala pa kuha sa PSA angay. There are data nga ma-share na to sa DOH. At the same time DOH will share to us. Okay. Murabag ka lang i-cross-check na to ang mga wala na appeal sa merging ang DOH. Wala naman. Wala yun naman. Okay. Sige. Like for example, kami doon namin National Demographic and Health Survey. Okay. This survey maka-capture ta og mga situation on the health situation or health concerns of every household, no? Particularly mga female o mga children. Sige, Noel, I'll cut you off so that I'll cut you off for a very interesting point, and then when we return, we'll catch up from the where we left off when Republika returns. Okay, balik ta sa atong programa Republika. Kahinabi ra gyapon nato ang information officers sa PSA, Mr. Noel Rafols. So, ganihan, no? You were talking about the DOH has its own statistics, if I might call it that, statistics support section or branch. So, you both compare notes, no?
kamo nag-compare mo muna usay nasa kinahanglan ninyo inyong ihatag na mo kinahanglan sa ila ila pong ihatag nimo. Yes, for confirmatory na Confirmation siya, lang. Oo. Sir Eric. Pero I'll ask you this. Do you think there should be an mandatory provision on this law that will allow the PSA to finally also be able to incorporate the health statistics side of the DOH? Well, as I said, doon na tayo mga surveys on health, no? Oo. Na tayo family health, katong National Demographic and Health Survey, doon na tayo other survey on mutat siya ka ng mga health situation. Oo. Pero kanang NDHS, National Demographic and Health Survey, naagid diha ang katong mga makolekta na to mga information on the health situation of household. Okay. Onya, when we process or when we collected and processed the health data we got from that survey, amo sa lang of course i-refer sa DOH i-partners sa DOH. In fact, each time maka kompleto na mi og generate og release sa mga statistics like health data, we will be furnishing a copy to them. Gawas nga mo furnish mi kami, we will conduct dayon kining data dissemination forum for which anha namo i-discuss with the health not only from the Department of Health, other health officials local, other NGOs concerning health, mga stakeholders to thoroughly discuss the data we generate from this survey, like pila na kabuk kaning mga nag-edad mga school, mga school age children nga unsa ilang mga sagad nga mga gipamati sa lawas. Okay. No? Unya, in fact, napadiha ang mga napaginidiha ang family planning Population Commission. method. Apil ba ang Population Commission po din na? Ang Population Commission amo active partner sa namo. So, Pero under na siya sa Department of Health. Oh, that's why, for example, buhaton kang resource speaker sa House hearing or public hearing sa Senado. Pangutanon ka, Mr. Noel Rafols, do you feel that the Population Commission, the statistics side of the DOH, should now be part of the PSA because we will make an mandatory provision on the law itself? What would be your statement? Well, for me, sir, Angay ba nga i-appeal? angay gitingali, pero Okay. pero in the first place ang Department of Health ang ila yung ang ila sang trust is the health concern of the public. So in fact under supervision nila ang tanang mga hospitals, mga records sa mga rural health nga maka-compile sila mga data on like for example mga diseases, mga sickness. Or are you saying mas mayong sa ila na lang na lahi ning amo? Well, that is their expertise. Labi na ang mga taga DOH kasagaran, mga medical practitioner, mga doctors, mga kuwan. Kami di man may mga doctors, we are only mga statistician. And just to inform the public nga we are not the one mo analyze sa result. It's the NEDA or the other government agencies like DOH. If we I-compile na nila sila mo buhat sa data analysis. Yes. So basically, ang our data that produce from the surveys, like for example sa katong health survey, that will be magamit na ni siya sa to ang mga number one Department of Health to confirm their and to address also if they have concern on some issues of health. And of course sa ato ang lawmakers like in the Congress and the Senate, they will have to panlitan si Congressman mo nimo na gusto siya magpasar og programa nga of course with attached budget nga mag-distribute siya ng particular nga medicine because why nganong pakutanon siya nganong magpasar maganang balaod ug unsa man nga medicine. According to the result of the health survey of PSA nga dunay nadaghan na ning mga kaigsuunan na to nga gipamati nga aning sakita nga which need aning tambala. So yun na mga basic lang kayong mga kuan kining project nga ipasar sa mga lawmakers not only in the national of course Office of the President ila sa ng talantawon
ang ato pong mga local official, local councils like the provincial board of Cebu City, the city government of Cebu City, pananglitan makita sa survey nga daghan na ang kaning area, daghan na nagkasakit o kaning measles ba ron? Guna, hatagan na yung kuan. Tambal, kabalo na kaon sa more or less tambal yung hatag. Yes, ang si konsehal nga, uy, this is a health concern, so I need to pass ordinance. If a public official went to PSA Cebu and would ask, atagi kos demographics din sa Cebu province or Cebu City or a particular district, mabuhat na dili? Or lisod kayo na? Actually, under sa atong results sa census population and housing, we have some demographic For Cebu alone? for Cebu. And Cebu City? Either one? Cebu City, yes. Okay. Actually, up to city na siya nga. Up to city level? demographics, Oh. oo. So, wa pa ta ka, kuan, kasod sa mga municipality level? Wala pa ang labi na mga barangays. Because that will be too costly, no? That is too costly. Too That costly. is too tedious, too comprehensive. Good. Sa Tagalog pa, madugo masyado. Although ang kuan sir, census population and housing, that is as kuan good, comprehensive good nga pag conduct inventory sa all individual in the Philippines. Pero per province, Natay mabuhat na to. Natay data dayon, ana, more or less. natay data as to the total population, What how can you many male or female. What can you share as far as Cebu province is concerned with the public? Well, in terms of demographics? one thing I can share, Cebu province is one of the biggest provinces in the Philippines in terms of population. Population, yes. And Pila na ta karon? ang sa whole Philippines, we are 100.8 million. Okay. Sa Cebu, if sa ato ang methodology, ang kaning mga highly urbanized cities, ang ilahang population will not be reported or included in the province. Pero yes. ang Cebu God is the only province nga dunay tulo ka highly urbanized cities. Yes. That is mga ang kaning Lapu-Lapu, Cebu City, ug Mandaue City. Yes. If the population of these three highly urbanized cities i-combine sa Cebu province, then Cebu province is the biggest province in terms of population. So Moabot we're lang talking of how many? We're talking of about 7 to 8 million. 7 to 8 million. And increasing. 7 million. And increasing. And increasing. Yes. Cebu, Would that be in your head if more or less how many live births din sa Pilipinas usually? More or less lang. live birth. Well, live birth, it's recorded and registered every month. Oo. So every day how many Filipinos are born? 2, 3? Wala ta na nga wala ta na Wala pala ana. nga kuan sir kanang Basig nanas Popcom, no? Population Commission siguro. Na sila ikurang yes, base no? Base na every day kung pila ka bug Filipinos are born, inana ba? Yes, oo. So we're increasing at a great number din sa Cebu, no? And then wala tay demographics in terms of migration. Natay national migration. We just released it or nag-conduct forum sa National Migration Survey. Oh. Yes, sa Manila this month lang, no? Within this month. Yeah. What can you share with us? Oo. Wala lang ko kakuha sa ka-access sa data Sir Eric sa National Migration. Hasta din sa Cebu siguro. Yes. Naputay data ana siguro in terms of migration, no? How many people are coming to Cebu City per se, Lapu-Lapu, and Mandaue in order that part of urban planning na og kuan. Actually sir, doon na tay data ana sa Department of Tourism. Okay. Kana nga data nga Dili tourist arrival, migration gyud. migration. Population okay. kuan. Okay, sorry. Migration, well, listen na sila pag-trace. As far as PSA, especially our concept and methodology on the census of population, if you are staying in the particular area or in the city of Cebu, Pananglitan, and kuan ka, kanang brief lang imong stay, you will be considered as Okay. in migration Oo. as part of the population of the city. Oo. So you are expected to return home. Hopefully. Mao man na Oo. sa migration. But na noted na to na sa last census
ang pinakataas nga population growth rate is Lapu-Lapu because of the in-migration. Migration lagi. That is one of the factors nga nagsaka ilang population. Muna It's not natural birth. Muna akong usas mga angay mabalaka mga politiko, labi na ka ng mga executives, city executives, because pag human sa migration, we will end up talking about density levels. Yes. Wala pa takabutan ng density levels. Wala tayong mga studies on density levels. Actually, nagyapon may. Nagyapon mo. Mga density levels. Oh, because akong tanaw, is the density levels here in Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu increasing? Increasing yun, of course. Grabe, no? Oh, grabe ang increase. Coming from other provinces? Yes, Mindanao, Bohol, Siquijor, Negros? We cannot really Trace. kung where these people are coming from. There are also kuansad kanang within the province lang, no? Pananglitan, taga-south lang. Hasta ka ng per square kilometer unsay density level. Nada. You know, because these are very important statistics for executives, for city executives, di ba? Nata ng data. Nagitanaw ba na sa mga politiko? Napay ba? Well, we hope so nga ilan Okay, importante kay na pagplano sa syudad ug sa usa ka lungsod ba sa akong pagplano kay kung inani kadaghan ang tawo musud kada bulan kada tuig. I mean your property is not increasing, no? And then you have to wrestle with land use. You have to wrestle with zoning. And then you have to urban planning and urban development, sustainable urban development. Mo magana yung mga important issues kay kun di na buhaton mao na nang mugawas nga naatay traffic crisis. Gianunsyo na ang traffic crisis. When actually ang real crisis is not really the traffic but increasing density levels based on unmitigated urban migrations. Mo ganit tinuon problema but nobody seems to be talking about it. Anyway, yes, sir. Last a while ago, I mentioned the population of Cebu province. Actually, ang katong mga 7 to 8 million. That's entire region 7. Pero ang Cebu province mga 2 something registered almost 3 million. 3 million na. 2 to 3. This excluded the 3 highly urbanized cities of Mandawi, Lapu-Lapu, and Cebu. So moigo tag mga 2 to 3 million. Kaya last time murag 2.7 naman ta. 2.9 karon 2015. This time mga 2019, well, mga 3 million plus more than 3 million plus. 3 million plus. That is excluded sa 3 highly urbanized cities. Yes. And by the way, next year magkandak na ta sa ato ang 2020 Census of Population and Housing. So karon Noel, with information like this, we might be hitting 3 plus million na gyud, plus. Yes, sir. Especially by 2022. Di na ta matingala nga man daghang kay mga politiko nga gusto magsenador. Mo ani gyud sa Cebu, di ba? Pero ang pangutana nako, nga mawala man tay senador nga taga Cebu. Nawagtas passing. You know, it's unfortunate but I mean, you know, we're going to be celebrating our 500 years of Christianity. Dinhi angay, naagyud tay angay nga senador, di ba? Maski duha o tulo, di ba? Okay. Fortunately naa si Senate President Soto, no, nga taga Cebu, no. Pero we would like to increase the number of kanabang senador, no. Anyway, we're going to be back with our topic statistics and demographics with Noel Rafols when we return. Nagbabalik po ang programa nating Republika. Kausap natin si Noel Rafols tungkol po ito sa statistics and demographics. Noel, just very briefly, no, give us download just a few of your information. Kanang problema sa birth certificate kay daghan gyud kay mga katawhan nato nga naginay problema sa misspelling, unsa may covered sa balaod nato kang this was on the Senate Revilla law, sa Silong was Gunigundo law. To make it easier ba para masayon sa mga tao nga sayop ang spelling, sayop ang middle initial, usay na pay sayop ang gender. Yes. So daghan jud kay sir. How atagi tagamay ko ana tabang usaon man nato matabangan ng mga tawo inana. Before these laws nga napasar, no, tanan yung mga discrepancies sa tuang birth certificate, court gina sa una. Oh yes. May na lang kay tungod ani nga balaod Republic Act 9048 and then there is an amendment Republic Act 10172 kaning ubang mga Republic Act 9858,
9255. Oo. Kini nga mga balaod, kini mga discrepancy like mga spelling, mga nagkabaligtad nga mga litra Oo. or nagkailis, kani mga entry gyud nga nangasayop, ang imong pangalan na usab, Oo. this can already be corrected by administrative process, meaning adto na ni siya ipahigayon ang pa-correct sa mga entry sa imong birth certificate dito sa local civil registry office. Kung asa Abogado lang kinahanglan. Affidavit, affidavit na lang. Affidavit Ang na lang. abogado, sa korte na sila kanang mga Notarize. karon notarial na lang sa mga Notarial, abogado. oo. Unya, of course, dunay mga specific documentary requirements nga i-submit to support sa imuhang pagpa-correct sa mga wrong spelling, mga discrepancies sa imong birth Pero kanang certificate. gender murag lisod. Under Republic Act 10172, Pwede gapon. pwede na siya makorek. Ang entry sa, actually sex na siya, sir. Oo. Ang naa sa ato ang certificate of live birth nga only duha ra gyud nga klase, sex, male o female. So kung nahimong male ang imuhang female or vice versa, covered na sa Republic Act 10172, which is an amendment of Republic Act 904 nga kundiin, pwede na pud na nimo ipa-correct without going to court. Unsa may kinahanglan nga ang korte naghimubuhat ana. Like for example, unsay dili pwedeng kuan. Ang kinanglanon nga mga entry sa pagresolba sa korte kanang hiringon gid kanang mga entry sa legitimacy. Imbis ikaw illegitimate child murag gi-falsify Okay. ang imong birth, gihimo kang legitimate imbis illegitimate ka, no? Okay. Ah, Let's say date of birth na sipya og suwat. Ang year. Administrative pwede gapon na. ang sa Republic Act 10172 katong mga entry sa day lang, date o sa month, Oh. pwede na siya sa administrative. Pero ang ang year, na di gani, pwede. that is already substantial according to That them. is going to be That is court. going to be in the court. Okay. And also, kaning nationality. Okay. Kay, of course, mauingon nila nga, kuhan kini siya, substantial Substantial kina, oh. nga entry. Kay, imbis nga, Bisaya, kay kagnong, imo ipabutang Amerikano. Oo. Or Incheck, no? Chinese. O labi na, mga Incheck, magpa-Pilipino. Oo. Or kung let's say kanang lalaki gusto mahimong babae. Kanang unsa man kanang nagpa-sex change. Wa ba nagnidool ninyo nga ilis di akong kuan. Akong sex kay kuan ako nagpa-opera nako. Actually, wala sa among opisina. Adto sila Adto sa korte? mo dool sa korte or sa local civil registrar. Kaya Okay. dito man na originally na register. Oo. Under the law po, duha ra gyud gender na to, Lagi, or male, sex, male, male or female. Gyud. Oo. So kung pananglitan magpausab ka sa imuhang sex nga male nya. Male man jud ka pero nagpa-opera ba ka? Nagpa-opera ka ato ka Thailand, pa-opera Ato ka. gyud ka sa korte kay ang korte na may mo gabyar gyud nga naman unsa may basis nimo nga you are biologically born as male. Oo. Nya nga nung magpa-female man ka nga abi kay nagpa-kuha na ka opera no, asa siya nagpa-opera. Pangutan unti ka Noel no. Na maguna istorya ka bahin sa kanabang Philippine card ba? Kay there were proposals before usa ko sa mga nagtulod ana universal Philippine card nga iswipe na gani na nimo in any government agency mo gawas PSA, NBI clearance, driver's license, gun license, ikarga na tanan sa universal kuan. That is precisely now sir about what we are preparing kaning Okay. national ID. Oh, national ID oh. We have this national ID. In fact, dugay na nila pas nga ang balaod mga almost mga more than a year na. And we are the lead agency to implement. Doon na tayo mga partner or mga other agencies nga ma-involve po ani sa registration kay we need to register man individual all Filipinos individually mo register ani og ma-issuehan og national ID. This ID card mo na imong gingon nga Gitawag na akong universal card na siya. universal card. Doon na tayo particular agency nga na siya machine Oo. nga mubasa aning maong card. Oo, kung unsay kinahanglan. Makita dito. Makita, Tanan. oo. If you Basta are birth certificate, kita na, oo. birth certificate. Driver's license kung naa unta. Well, ang driver's license under the law nga LTO pa. kuan ang regulatory mo na siya nga, Okay. nga privilege. Oo. So ug dunay i-issue nga card ang LTO or ID that is subject to their regulation. So di siya pwede ma-incorporate sa national ID. Ang national ID na ma-incorporate lang diya ato ang mga like membership sa SSS, Okay. GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, Comelec
kuan kanang imuhang murag Voters karon ID. voters ID Oo. nanatanan niya. Nanatanan. Postal ID nanatanan Oo, niya. oo. BIR kanang Tin nimo. tin Oo, number namod, oo. incorporate na niya other Information. demographic information nimo Oo. og imuha pag yung biometric information. Nana. Biometric information tanan nimong fingerprints sa imuhang Oo. napo katudlo. Muna'y gwapo. Oh, nana diha naka-store og ang imuhang iris Gwapo scan. sana. ID nimo, murag that's iris the- nimo. Oo. That's the feature of our national ID, sir. So how is it now? We are still, as of now, ongoing ang ato ang pilot testing nga gipahigayon dito sa Central Office Manila with some selected PEC personnel and other DSWD personnel and also the beneficiary of DSWD program, social program. So pilot testing in preparation na siya to get the idea na siya sa how long ang process sa pag-register, unsa kadali ang pag-issue sa card, o unsay mga problema ma-encounter in between. Kaya doon naman tayo mga step 1, step 2, step 3 sa process of registration until such time nga mapicturean ka, ma-capture imong biometric o maprintahan ka og ID. Ako niya pautanan nimo kay kani para lang ni sa mga kanabang gusto mag-asawa, labi na mga babae. Natay mga problema sa sinumar usahay, di ba? Kaya let's say naminyo siya sa butang nato Manila, mukuha siya sinumar sa Zamboanga, makakuha gyud siya sinumar sa Zamboanga. Actually, sir, ang ato ang sinumar, ang ato ang basically ang tanang mga records taken from PSA wherever the kaninga outlet sa PSA naka-online ta sa Tanan gyud na National naka-online. Archives dito sa Manila sa ato ang So system. you mean to say kung dili gyud ka minyo, Mugawas gyud gyud na. dili minyo. So kung mulukat ka diri sa PSA sa Cebu, sa mo ang opisina og sinumar, the same results na imong kung adto ka mulukat sa Davao or sa Buanga ba or sa Luzon. Kaya na ako yung mga kaila, matay, mga abtik ay nakakuha magsinumar maski gaminyo. Wata kay mga fake siguro na. Mga fake na siya. Mana. Na may famous kayo nga kanang sa Claro, sa Recto Avenue. Sa Manila nga doon ako ni daghang mamiki di sige Sinumar, lang. So probably dito na no nya mo ni ang kaning ato ang mga records this is ang ato ang National Archives naman sa Manila. Whatever nga ma-secure nimo birth certificate, the same ra gina sa image ngadto sa laing mga PSA outlet. Kani usan is mga problema sad. Mindanao, kabalo na kas Mindanao, lisod kay records dito. Daghang mga igsuon nato nga mga kuan ba, let's say mga tausog, so labi na sa hulo-sulo, wa sila birth certificate. Kanang mga ubang mga dinha ba, maglisod sila. So how do they undertake looking for their birth certificates? Kay murag lahi magud ang pamagi dito. In order for them to be able to find a job, kay requirement ang kuan citizenship. Unsa may mga problema usually in that area lang? Sa ato adiri sa Central Visayas, we have this kuan kini mga badyaw. Although wala man kay tay mga kuan diri, mga other Muslim kuan diri kanang groupings, minorities usa na diha. Pero ang kasagaran nato diri mga badyaw. And we have this program sa DSWD in cooperation or in partnership with other agencies including us, Philippine Statistics Authority and the local civil registry offices. It's because ang kinigong mga badyaw, they are automatic four-piece beneficiaries. 4-piece, Okay. So, usa sa condition sa four-piece is to register all these people. Okay. Singa mala sila birth certificate. Oo. So we conducted a series of mobile registration to this one. So mukuha lang sila. Usa man, you just gather their data, that's it. Nag-interview ka na mo sila. Based on kuan lang ni, based on interview na lang yun Oo. Wala na ikuan wala na record sa ospital, sa hilot, Wala wala yun. yun. According to them, kung mga anak sila, ilang ang bata inigulbot sa ano masakayan. Iitsa lang dito sa dagat Lagi. para hugasan. Oo. Ang kanang infant. So wa gyud registration. Nara sila siguro utaw So sa interview na lang. interview na. Problema kaya mo na encounter. Nga kani di sila usaray ngalan, way apelyido, way middle name. Amo na na. Yan ang certificate of life with standard nga. Oo. First name, middle name, last name. Oo. Mo na nga paiton kayo usahay pagid kasagaran ani nila mga walay edukasyon. Muna. In fact, dili sila kasabot og unsay
di sila kasultig tarong, di sila kasabot og sa mga pinulungan lang, although lugit taon-taon ang uban taon-taon na diri na po sa Yes, Cebu, yes. sa Visayas. Nagya po yung mga term nga di sila kasabot. Pero may na lang because of the program or project aning government for peace, registration na to, mga conditions, doon na yung mga kigsunan na to nga na-edukar. So makatabang na sila. Tapos na sila yung birth certificate. Sila That will serve as their birth certificate. That will serve. Now, question, what do you do with a person with one name? Well, that is doon naman guntay kanang gitawag sa kanang mga kanabitang mga IPs. Doon So, okay IPs. lang. Okay lang. One name. Okay lang kay because IP man na siya. Okay. Indigenous people. Oh, IPs, no? So accepted na, considered maskig single name. Accepted na. Because Although they are encouraged to trace their origin origin silang basinagin na sila apelyido. yes. So naman sa uban nakita sila na hinumdum sa sila sa mga apelyido. Pero mao lagi na karon medyo usa na atong na-encounter nga problema. May manggani kay we're doing this in the Visayas. How about in Mindanao? Hulo, sulo kay daghang kay mga tao din nga sus walay mga walay mga pareho untag programa ang buhaton nila parehan din sa Visayas dito. Murag wala pa no? Murag kami wa mi ka feedback sir. Although ang kining 4-piece nga kining DSWD nga 4-piece program, whole Philippines man ni siya. Probably doon ay similar activities gihimo dito. Face value gyud ni Noel, no? You have to take their word for it nga ang uban makahinumdum makakanusa sila gipanganak. Kana usasan mas amo ang mo lagi na. How do you do that? How do you handle that? Doon na sila ikuan kanang event, kanang mga important event, like for example nga nataon ni siya katong kusuging bagyo sa Leyte. Unsa mo to Yolanda. So based on kuan na lang. Based on event. Based on kanang mga occasion. Significant occasion sila. Ibutang nimo. Mao na lang na amo actually amo na i-trace ang date, although ang local civil registrar mo check yun nga basig kung bagyo sa katong undoy sa Cagayan o sa tong pitsaha mo na lang to ibutang sa birthday niya. Importante mo gid nga sila dokumento nga birth certificate kay pag eskwela, pag graduate hantod pag apply og trabaho. Citizenship pa nila labi na gusto sila mo abroad pag yun. Yes, precisely Sir Eric, ang ato ang universal rights of the child is to be born. Yes. Ikaduha, to have a name and to have a nationality. Kani sila mga murag na sila mga nomad. Kana bang mga walay kaabot ka ng Badjaw sa Indonesia. Yes. So kinahanglan naa sila dokumento which maka-identify niya doon na sila identity nga kanidi siya Pilipino. Yes. Muslim or Badjaw na gikan nga Pilipino. Karon no is karon sa man ang atong kuan National Statistics Month celebration. Karon every October of the year Sir Eric, we are our government led by PSA mag-celebrate sa National Statistics Month. Ika-30th National Statistics Month ni nato. Unsay kalihukan din sa Cebu as far as kuan? Local as far as Cebu, we have conducted data dissemination forum katong usa National Migration Survey. Onya doon na santay mga kining quiz bowl katong sa SM, inter-school nga mga estudyante nga nag-participate sa tuwang quiz bowl, ato mga statistics quiz. And also doon na tayo gipahigayon pod nga National Convention on Statistics in Manila. Part na siya sa celebration. And also, of course, we have series of kining mga lectures dito sa mga municipalities about National Statistics Month. Na may historical display, static display sa origin sa NSO and then to PSA. Yes, where can that be seen? Ang National Statistics Month was 30th meron nato, so 2000 kini in year 2000 during the time of President Aquino ni sign siya law designating or declaring every month of October National Statistics Month. That was in 1990. That's why 1991, I think 1990. So karon mo ika-30th nato nga unsay theme nato? Atong theme is data innovation,
to a better nation. So because of the further explain ni sa labi na sa atong national statistician nga ang ato ang technology, especially karon modern times, computer age, we have to utilize good to harness the kuan good to this kining mga innovation kining kuan kining technology and to innovate our data, no, our generation of data. Kay tungod sa kuan na comprehensive na o kining ka vital na gyud sa mga statistics that the government is kuan needed, no, need by the government. All this information is very important. And also of course sa ato ang United Nations, in fact they are also relying on the data coming from the various countries and states. Hopefully, the next meeting, next activity, or whenever you are free, we can talk about other economic medians, age, other specifics para mahibawon sa atong mga katawan. So, daghang salamat, Noel, ha? Thank you very much sa guesting. Daghang Salamat kayo. sa Sir Eric. Oo. And then, wala na po tayong panahon. That is the whole hour. Muna'y katibukan sa atong usa ka oras ka interview. Ito po si Erik Espina, palagi pong nagsasabing, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat. Mayang gabi kaninyong tanan.